वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक वर्ल्ड बैंक 10 साल तवानाई प्रोग्राम के पहले मरहले के लिए फंड फराहम करेगा। माली मुआवनत बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। रकम से कौमी पावर ग्रिड को जदीद बनाने का मंसूबा शुरू किया जाएगा। मंसूबे से बिजली की बंदिश में कमी लाने में मदद मिलेगी। आलमी बैंक के मुताबिक विंड पावर की मजीद 640 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल होगी। मंसूबा काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। जदीद ट्रांसमिशन निज़ाम से बिजली की लागत कम करने में मदद मिलेगी। मंसूबा घरेलू, सनती, तिजारती सार्फिन को बेहतर बिजली फराहमी में मुआवन होगा। एलामी के मुताबिक प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में बिजली के निज़ाम को मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक मजीद महफूज बनाया जाएगा। मंसूबे से हर साल तकरीबन 8,32,000 टन कार्बन अखराज में कमी मुतवक्के है। मंसूबा हुकूमत की पावर सेक्टर इस्लाहात को भी तक़वियत देगा। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबे से बिजली की तरसील बेहतर और निज़ाम ज़्यादा मुस्तहकम होगा। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा बढ़ाने की कोशिश को तक़वियत मिलेगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को आहों सिस्कियों के साथ मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा के अहाते में की गई, जबकि शहीद की नमाज जनाजा उनके बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा ख़ामनाई ने पढ़ाई। मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। लाखों अफराद ने रहबर को अलविदा किया। कहा कि शहीद की तदफीन और जनाजे के 6 रोज़ा तकरीबात तेहरान, कोम, नजफ, करबला और मशहद में हुई। ईरान के सियासी और अस्करी क़यादत समेत दुनिया भर से वफूद ने शिरकत की। ईरानी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई का ताज़ियती इज्तिमा आज हरम हज़रत मासूमा रज़ी अल्लाह अन्हा में होगा। आज नमाज मगरिब और इशा के बाद ताज़ियती इज्तिमा में आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई शरीक होंगे। वाज़ेह है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई का जज़्द खाकी नजफ से ईरान के शहर मशहद पहुँचाया गया था। ईरानी फ़िज़ाइया के तैयारों ने जज़्द खाकी लाने वाले तैयारे को हिसार में लेकर मशहद एयरपोर्ट पर पहुँचाया। इससे पहले आयतुल्लाह ख़ामनाई की मैयत को करबला और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा के रोज़ों पर भी ले जाया गया था और नमाज जनाजा अदा की गई थी। गवर्नर ऑफिस के मुताबिक जुलूस जनाजे में 70 लाख से ज़ायद सोगवारान शहीद। पाकिस्तान, कतर समेत इलाकाई ममालिक अमरीका और ईरान में कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक हो गए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब अमरीका ईरान में बढ़ती कशीदगी कम करने में मसरूफ़ हैं। 40 ममालिक जौहरी मुज़ाकरात बहाल करने के लिए सिफारती राब्ते तेज़ कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने के लिए कोशिश जारी है। रिपोर्ट में बताया कि 40 ममालिक मफाहमती यादाश्त को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल को बताया कि अमरीकी हमले मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप कशीदगी के बावजूद तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं। ट्रंप जौहरी मुआहदे के लिए तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाह हैं। अमरीकी मीडिया ग्रुप के मुताबिक हालिया सिफारती कोशिशों के नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी देखी गई। अमरीकी ओहदेदार ने बताया कि हमलों के बावजूद अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका भी ईरान के साथ किसी हल तक पहुँचने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहिमी तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात वाशिंगटन में शुरू हो गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ट्रेड एग्रीमेंट पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी तिजारत जो जवाद पाल कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वाशिंगटन में मुज़ाकरात आज और कल जारी रहेंगे। मुतालिका वज़ारतों के हुक्काम भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुज़ाकरात में शरीक हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत और टैरिफ से मुतालिक उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। मुज़ाकरात का मकसद पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना और बाहिमी तिजारत में सहूलत कारी करना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन के नए मौक़े तलाश करना मुज़ाकरात का अहम मकसद है। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर एड मार्की ने ईरान के साथ जारी फौजी तनाज़े पर सदर डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस से मुतालबा किया कि अगर इंतज़ामिया जंग जारी रखती है तो इसके लिए माली वसाइल की फराहमी रोक दी जाए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में सेनेटर एड मार्की ने कहा कि ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस पहले ही 2 जमाती बुनियादों पर इस लापरवाह जंग के खात्मे के हक़ में वोट दे चुकी है। उन्होंने कहा अगर ट्रंप बमबारी नहीं रोकते तो कांग्रेस को जंग के लिए फंडिंग रोक देनी चाहिए। मैं ट्रंप की जंगी मशीनरी के अखराजात कम करने की कोशिश की क़यादत कर रहा हूँ। जंग अभी ख़त्म नहीं। बावजूद अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी ओहदेदार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर खबर रसा इदारे को बताया कि अमरीका अब भी ईरान के साथ किसी हल तक पहुँचने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ईरान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात बदस्तूर जारी हैं। अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी कशीदगी बरकरार है, ताम सिफारती राब्ते और मुज़ाकराती अमल भी जारी है।
تاکہ تنازع کو کوئی حل تلاش کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے امریکہ اور ایران کے درمیان حملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ جرمنی کے چانسلر فریڈریش میرز نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کہا کہ امریکہ ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت خطے میں استحکام کے لیے بہترین موقع ہے۔ جرمن حکومت کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق چانسلر میرز نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ ایران کے درمیان طے پانے والا فریم ورک معاہدہ خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے سب سے مؤثر امکان فراہم کرتا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان لبنان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا، جبکہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ ضلع کورنگی کے تھانہ کھوکھرا پار 3 نمبر پر ڈکیتی کی واردات، مسلح ملزمان نے چائے کے ہوٹل کو نشانہ بنایا۔ ملزمان نے شناخت چھپانے کے لیے ماسک اور ہیلمٹ کا استعمال کیا۔ اسی حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں، ہمارے نمائندے عارف حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سناتے ہیں۔ عارف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے کراچی کا ضلع کورنگی ہے، تھانہ کھوکھرا پار میں ڈکیتی کی ایک واردات رونما ہو رہی ہے۔ جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلح ملزمان نے چائے کے ہوٹل کو نشانہ بنایا۔ 3 مسلح ملزمان تھے جو ایک موٹر سائیکل پر آتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں ملزمان نے شناخت چھپانے کے لیے ماسک اور ہیلمٹ کا بھی استعمال کیا۔ 2 ملزمان نے اندر ہوٹل میں بیٹھے افراد کو لوٹا، جبکہ ایک نے کیش کاؤنٹر کو خالی کیا۔ مسلح ملزمان جو ہے وہ بغیر کسی خوف و خطر کے واردات کے بعد بآسانی فرار ہو گئے، جبکہ علاقہ مکینوں نے پولیس سے خبری ملزمان کی گرفتاری کا نوٹس دینے کی بھی اپیل کی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارف آپ کا۔ بھارتی کمپنیوں کی امریکہ میں بھی ویزا جعل سازی، بڑا اسکینڈل۔ دنیا بھر میں بھارتی کمپنیوں کے مالی اور سائبر فراڈ کا دھندا زور پکڑ گیا۔ ایک کے بعد دیگر اسکینڈل سامنے آنے لگے۔ H1B ویزا فراڈ میں بھارتی کمپنیوں کے ملوث ہونے پر مودی حکومت کو امریکہ میں بھی شرمندگی کا سامنا۔ بھارتی جریدہ دی انڈین ایکسپریس کے مطابق امریکہ میں H1B اور ویزا پروگرامز میں مبینہ فراڈ کی بڑی تحقیقات شروع ہو گئیں۔ امریکی عہدیدار کے مطابق تحقیقات کے دائرے میں شامل کمپنیز میں بھارتی IT کمپنی کوگنزینٹ کا نام بھی شامل ہے۔ یہ تحقیقات امریکی نائب صدر JD وینس کی سربراہی میں قائم ٹاسک فورس کر رہی ہے۔ جعلی ویزا درخواستوں سے غیر ملکی کارکنوں کے استحصال اور امریکی کارکنوں کو نقصان پہنچانے والی اسکیموں کا انکشاف ہوا۔ امریکی محکمہ محنت کے انسپکٹر جنرل اینتھونی ڈی ایسپوزیتو کے مطابق اسکینڈل میں ملوث کمپنیز کو سمن جاری کر کے کئی معاملات کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ انتہا پسند BJP کے زیر اقتدار ریاست مہاراشٹرا میں اقلیتوں کا جینا محال ہو گیا ہے۔ ہندو انتہا پسند تنظیم RSS کے دور میں بھارت اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملک بن چکا ہے۔ بھارت میں انتہا پسندوں کے ہاتھوں مسلمانوں اور مسیحی برادری پر تشدد، عبادت گاہوں اور املاک پر حملوں میں اضافہ ہو گیا۔ بھارتی جریدے ہندوستان گزٹ کے مطابق مہاراشٹرا کے ضلع سانگلی کے گاؤں آرلا کے مسلمانوں کو ہندو انتہا پسندوں کے حملے کے بعد معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ 9 جون کو منعقدہ ایک تقریب میں معاشی بائیکاٹ کے بعد گاؤں والوں نے مسلمانوں سے لین دین بند یا محدود کر دیا ہے۔ دی انڈین ایکسپریس کے مطابق وزیر مالیات نے اعلان کیا ہے کہ عیسائی مشینری تنظیموں کی ملکیتی تمام زمینوں کی جانچ پڑتال کی جائے۔ 1 ہفتہ قبل مسیحی وفد نے ہندوتوا پسندوں کی دھمکیوں پر ممبئی پولیس کے تحفظ کی درخواست کی تھی۔ قابض طالبان رجیم نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے افغانستان کو دہشت گردی، انتہا پسندی کی آگ میں جھونک دیا۔ طالبان رجیم کے زیر سرپرستی دہشت گردی اور انتہا پسندی سے پڑوسی ممالک سمیت خطہ بھر کو سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔ امریکی ادارے گلوبل کانفلکٹ ٹریکر کے مطابق افغان طالبان رجیم نے پورے ملک پر سخت قوانین کے تحت لامحدود اختیار کے ساتھ اپنا تسلط قائم رکھا ہے۔ القاعدہ جیسے شدت پسند گروہوں نے افغانستان کو دہشت گردی کی بڑھتی تربیت بیرون ملک بھیجنے کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ گلوبل کانفلکٹ ٹریکر کے مطابق افغانستان میں لڑکیوں کے لیے ثانوی تعلیم اور مرد رشتہ دار کے بغیر سفر کرنا ممنوع ہے۔ طالبان رجیم میں افغان عوام کو اب بھی دہشت گرد حملوں کا خدشہ ہے۔ DWTV کے مطابق طالبان رجیم میں افغان خواتین بڑی حد تک عوامی زندگی سے خارج ہیں۔ دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والی افغان طالبان رجیم پوری دنیا پاکستان کے موقف کی تردید کر رہی ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کے خالق سردار محمد عبدالقیوم کی برسی، مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان نے پوری کشمیری قوم کو اپنے نظریات، تدبیر اور بے مثال قیادت سے بیدار کیا۔ 10 جولائی سردار عبدالعلیم قیوم خان کی برسی کا دن نہیں بلکہ کشمیریوں کے عزم، قربانی اور استقامت کی یاد کا دن ہے۔ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم نے تحریک آزادی کشمیر کو منظم، پائیدار اور ادارہ جاتی بنیاد فراہم کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ سردار عبدالقیوم خان نے 23 اگست 1947 کو نیلا بھر کی تاریخی چوٹیوں سے آزادی کی جدوجہد کا پہلا عملی اقدام اٹھایا۔ سردار عبدالقیوم خان نے اپنی عسکری مہارت اور قائدانہ صلاحیت کی بدولت سابق ریاستی فوجی اہلکاروں کو منظم کیا۔ یہی فورس آگے چل کر پہلی آزاد کشمیر بٹالین اور بعد ازاں 6
जरमेंटो कयूम पर मुश्तमिल मारूफ की शक्ल इख्तियार करके ब्रिगेड बन गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और यहाँ सरमाएकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पुर्तगाल के सफीर पाउलो की अपनी अहलिया के हमरा गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात में बिजनेस, ज़राअत, तालीम, सकाफत समेत दीगर शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान पुर्तगाल के दरमियान अच्छे खुशगवार ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। दोनों मुल्कों के दरमियान बिजनेस कम्यूनिटी के वफूद के तबादले होने चाहिए। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात कुदरती हुस्न से मालामाल है। पाकिस्तान सयाहत के शोबे में पुर्तगाल के साथ ताउन को बढ़ाता है। मौजूदा हुकूमत सयाहत के शोबों को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तानी तलबा तालिबात पुर्तगाल में तालीम हासिल कर सकते हैं, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ेंगे। पाकिस्तान पुर्तगाल के दरमियान हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स होने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी हम मनसब सलाउद्दीन अहमद से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान दाखिली सलामती, पुलिस ताउन, साइबर क्राइम और खात्मे और बाहिमी ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों वज़ीर दाखिला ने मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया। इस मौके पर पुलिस अफसरान की पेशा वराना तरबियत, मुश्तरका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने पर भी गुफ्तगू की गई, ताकि दोनों ममालिक के कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफा किया जा सके। दोनों रहनुमाओं ने साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल जराइम से निपटने के लिए मालूमात के तबादले और दर्जाती ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। इसी हवाले से दोनों ममालिक के मुतालिका इदारों के दरमियान करीबी राब्तों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मुलाकात में ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी, मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर पर जोर दिया कि तनाज़ात के हल के लिए सिफारती और मुज़ाकराती कोशिशें ही बेहतरीन रास्ता हैं। कोयटा में BA माल के करीब जारी धरना कमेटी से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने मुलाकात की और कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना कमेटी और शोरा के लवाहिकीन ने वज़ीर आला की दरख्वास्त पर एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी धरने के मकाम पर पहुंचे, जहां उनके हमरा सूबाई वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़, सेनेटर मंसूर काकड़ और कमिश्नर कोयटा शाहजेब काकड़ भी मौजूद थे। धरना कमेटी से मुज़ाकरात सूबाई वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ की सरबराही में किए गए। इस मौके पर सरफराज बुगटी ने कहा कि वो पहले दिन से धरना कमेटी के साथ राब्ते में थे और आइंदा भी अवाम के साथ खड़े रहेंगे। मेरा ताल्लुक आपसे और आपके बुजुर्गों से है, ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। मैं अपनी आवाम के शाना बशाना था, हूँ और रहूँगा। वज़ीर आला ने कहा कि अगर हुकूमत से कोई गलती हुई है तो उसे तस्लीम किया जाएगा और उसका अजाला भी दिया जाएगा। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि बतौर वज़ीर आला और चीफ ऑफ बुगटी वो अपने तमाम वादों पर अमल दरामद के पाबंद हैं। मीर सरफराज बुगटी ने ऐलान किया कि शोहदा के बुरसा को माली मुआवजा, सरकारी मुलाजमतें और उनके बच्चों को तालीम की सहूलत फराहम की जाएगी। कराची में नमाज जुमा के मौके पर सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई। एडिशनल IG कराची ने पुलिस अफसरान को मौसर हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की। नमाज जुमा के मौके पर कराची भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान की जानिब से शहर की तमाम हसास मसाजिद और इमाम बारगाहों पर सादा लिबास बारूदी पुलिस एहलकार तैनात करने की हिदायत। तमाम डिविजनल अफसरान SHOs को नमाज जुमा के अख्तिताम तक सिक्योरिटी इंतजाम की खुद निगरानी करने का हुक्म। पुलिस हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि किसी भी मशकूक शख्स, लावारिस गाड़ी, बैग या पार्सल की सूरत में फौरी मददगार 15 या करीबी पुलिस मोबाइल को इत्तला दें। सिक्योरिटी ड्यूटी में किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर सख्त महकमाना कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बलूचिस्तान से मुल्क के दीगर शहरों के लिए ट्रेन सर्विस आज दूसरे रोज़ भी मुअत्तल रखने का फैसला कर लिया गया। महकमा वसीर रेलवे ने ट्रैक पर मरम्मती कामों के बायस बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस दूसरे रोज़ भी मुअत्तल रखने का फैसला किया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक महकमा रेलवेज़ ने बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस 9 जुलाई को मुअत्तल की थी। रेलवे ट्रैक पर मरम्मती कामों के बायस ट्रेन सर्विस जुम्मे 10 जुलाई को भी मुअत्तल रहेगी। महकमा रेलवेज़ का कहना है कि पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की रवानगी आज मनसूख कर दी गई है, जबकि पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी जुम्मे को जैकबाबाद तक महदूद रहेगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन की मुअत्तली के बायस मुसाफिरों को टिकट की पूरी रकम वापस की जाएगी। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 3,500 से तजावज़ कर गई। वेनेजुएला में 2 हफ्ते कबल आने वाले 2 ताकतवर ज़लज़लों के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 3,889 हो गई। तकरीबन 17,000 अफराद ज़ख्मी, 18,000 के करीब बेघर हो चुके। 24 जून को आने वाले ज़लज़लों ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। लागवेरा में 800 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुँचा। 190 इमारतें मुनहदम। इमदादी टीमों ने 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद जिंदा बच जाने वालों की तलाश ख़त्म कर दी। ताहम कई ख़ानदान अभी अपने प्यारों की तलाश में मसरूफ़ हैं। स्पेन के जनूब मशरक़ी सूबे अल्मेरिया के इलाके लॉस गायार्डोस में खौफनाक जंगलाती आग के नतीजे में 12 अफराद हलाक, कम अज़ कम 6 अफराद ज़ख्मी। जनूबी यूरोप में जारी शदीद गर्मी की लहर के बाद स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल में मुतादिद मकामात पर जंगलाती आग भड़क उठी।
اندلس کی علاقائی حکومت نے ایک بیان میں تصدیق کی کہ جنگلاتی آگ کے باعث 12 لاشیں مل چکی. بعض متاثرین کی لاشیں گاڑیوں سے برآمد ہوئی جو آگ کی لپیٹ میں آ گئی تھیں. عینی شاہدین کا کہنا ہے آگ بجلی کے ایک ہائی ٹینشن لائن گرنے کے باعث لگی. تیزی سے قریبی جنگلات تک پھیل گئی. تاہم حکام نے تاحال آگ لگنے کی وجہ کی تصدیق نہیں کی. اندلس کے صدر خوانما مورینو نے واقعے کو ایک بڑا سانحہ قرار دیتے ہوئے ایک المناک حادثہ پورے خطے کے لیے گہرے صدمے کا باعث بنا. آگ پر قابو پانے کے لیے تقریباً 150 فائر فائٹرز علاقے میں مسلسل امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. جنگلاتی آگ کے باعث متعدد شاہراہیں بند کر دی گئیں. ہنگامی امدادی اداروں کے مطابق تقریباً 1000 افراد کو اپنے گھروں میں محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا. فیفا فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کے پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس نے مراکش کو 0-2 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. کپتان امباپے اور ٹیمبلے کی عمدہ کارکردگی کی بدولت فرانس نے مراکش کو شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ 2026 کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم کا اعزاز حاصل کر لیا ہے. میچ کے ابتدا سے ہی فرانسیسی ٹیم چھائی رہی. میچ کا پہلا ہاف بغیر کسی گول کے برابر رہا لیکن اگلے ہاف میں 6 منٹ میں فرانسیسی ٹیم نے 2 گول داغ دیے. بوسٹن اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے کوارٹر فائنل کا آغاز انتہائی شاندار تھا. فرانسیسی ٹیم نے مراکش کے گول پر کئی حملے کیے. امباپے کو ڈی میں گرانے پر فرانس کو پینلٹی ملی لیکن امباپے نے لگائی ہوئی ہٹ کو مراکشی گول کیپر نے بآسانی روک لیا. پہلے ہاف میں مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر رہا. دوسرے ہاف میں فرانسیسی ٹیم نے مراکش کے گول پر کئی حملے کیے. بالآخر 60ویں منٹ میں امباپے نے گول کر کے ٹیم کو برتری دلوا دی. کراچی میں کڑی دھوپ اور شدید ہبس نے شہریوں کو بحال کر دیا. شہر کا درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ، محسوس ہونے والا درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں. مونسون کا سیزن اور ہبس کا کڑا امتحان. شہر قائد اس وقت شدید ترین گرمی اور کڑی دھوپ کی لپیٹ میں ہے. صبح ہوتے ہی سورج آگ برسانے لگتا ہے اور سمندری رطوبت نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق تھرمامیٹر پر تو پارہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ دکھائی دیتا ہے لیکن ہوا میں نمی کا تناسب 80% تک پہنچنے کی وجہ سے گرمی کی اصل شدت یعنی ریئل فیل 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے. جنوب مغرب سے 20 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی سمندری ہوائیں شہریوں کے لیے واحد لائف لائن ہیں مگر یہی ہوائیں اپنے ساتھ بھاری رطوبت بھی لا رہی ہیں. لائیو ریڈار کے مطابق مونسون کا مرکزی سسٹم بالائی علاقوں میں ہونے کے باعث کراچی میں دن کے وقت بارش کا امکان صرف 0 سے 5% ہے. طبی ماہرین نے شہریوں کو ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے الیکٹرولائٹ اور پانی کا استعمال بڑھانے کی ہدایت کی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز کراچی.